তো এটা কি হয়েছে, মেলায় গিয়ে 6টা দুষ্কৃতী 6 জন মিলে ওই মেয়েটাকে রেপ করে ধর্ষণ করে দিয়েছে। বীরভূম রে ফের মিদ আদিবাসী সান্তাল কুড়ি গিদ্রা সাও নাহাচার 13 সেরমা রে নাবালিক কুড়ি সাও গ্যাং রেপ নাহাচার ঘটন রে 6 गोटांग हर को अरेस्ट का को बीर रे तुल इदी कते नाहाचार रेना अभियोग বীরভূম রে ফের মেদ আদিবাসী সান্তাল কুড়ি গিদ্রা সাও গ্যাং রেপ মোটরসাইকেল তে মেলা খন রুয়ার কান থেনায় নুই সান্তাল কুড়ি গিদ্রা আকুরেন পেড়া সাও আর উন অক্ত কি টোটোতে 6 गोटांग हर हेज कते नुई सान्ताल कुड़ी गिद्रा साव को नाहाचार कदा मेनते आरोप मेनाका बीरभूम रे नुई जाय सान्ताल कुड़ी गिद्रा साव गैंग रेप रिया नुआ जहां मामला हुई कना नुआ मामला रिया अभियोग उनी सान्ताल कुड़ी गिद्रा रेन आज आपात मोल्लारपुर पुलिस स्टेशन रे चलाव कते एफआईआर रे दर्ज कदाय सासते नुआ घटन बाबते 6 गोटांग हर को अरेस्ट को नुआ घटन बाबते आज बाबा आचित लई कानते अंजम पे মানে 6 জন বলছে দেখি মেয়েকে তুলে নিয়ে চলে গেছিল। হ্যাঁ তুলে নিয়ে গেছিল বলছে। তারপরে কি হলো? তারপরে তো ব্যাপারটা সবাই জানে, এবার ওই জেনে তারপরে পুলিশ চলে গেছে। মেয়ে কোথায় এসেছিল? কোথায়? ওই মেলা দেখতে। কোথায় মেলা কোথায় দেখতে? এই যে কি নাম যে বলছে শিবপুর পেরিয়ে বাগানপাড়া। मंगलवार हिलो नुकु 6 गोटांग हर अरेस्ट कते रामपुर हाट कोर्ट रे को पेश ले को इनतेम जाखन जज नुकु 6 गोटांग आरोपी तुरुई माह लगिते पुलिस कस्टडी लगिते आंदे एम किदाय नुआ ओना रामपुर हाट कना जहां रे मिटांग सांतार कुड़ी गिद्रे साव मिटांग माचेत नाहाचार कते खिदी कते गज गिडी लिदियाय आर इनतेम गे नुआ ठाव रेगे आर मित घटना घटाव कना जहां रे मिटांग आदिवासी सांतार कुड़ी गिद्रे साव गैंग रेप रिया मामला जहाँ गैंग रेप अभियोग रखा अभियोग बाबते थाना को सेटर लेना आदिवासी गणठन रेन अगुवन को उनको को लय कान तको जे नोआ जहाँ रामपुर हाट रे हाड़हीन घटना घटाव कना जहाँ रे मेला खन रुआल अक्तो मिटांग सान्ताल कुड़ी गिद्रा साव नोआ जहाँ गैंग रेप रिया मामला हुए कना नोआ अडी गे चिंता रिया कथा कना साथे उनी नोआ होय लय का जे बंगाल पनत रे आदिवासी कुड़ी को दो सुरक्षित बनू का को ঘটেছে কালকে রাতে একটা বাগানপাড়াতে একটা মেলা হয়েছিল। মেলাতে তো সবাই যায়, বাচ্চা মহিলা বড় সবাই যায়। তো মেয়েটা মনে হয় মেলাতে গেছিলো, কিন্তু আমি মেলা গিয়েছি বলে আমাকে ধরে রেপ করে দেবে এটা তো নয়। তো এটা কি হয়েছে, মেলায় গিয়ে 6টা দুষ্কৃতী 6 জন মিলে ওই মেয়েটাকে রেপ করে ধর্ষণ করে দিয়েছে। এটাই হয়েছে কালকে। আজকে আমরা মোল্লারপুর থানাতে এসেছি আমরা একটা ডেপুটেশন দিতে। আমরা চাইছি যেন রামপুরহাটে যে ঘটনা ঘটেছে সেম ঘটনা এখানে ঘটেছে, ওখানে যেমন তদন্ত চলছে এখানে যেন ভালোভাবে তদন্ত চলে। চাইছি আমরা যেন দোষীদের কঠোর শাস্তি যেন পায়। যদি না হয় তাহলে আমরা রামপুরহাটে যেমন বড় আন্দোলন নামিয়েছিলাম তার থেকে বৃহত্তম আন্দোলন নামাবো আমরা মোল্লারপুরে। আপনারা পশ্চিমবঙ্গে দেখছেন, আমি ভারতবর্ষের পশ্চিমবঙ্গে বেশি আমাদের আদিবাসীদের ওপর এত অত্যাচার বাড়ছে কেন? আমরা তো সরকারকে আমরা জিজ্ঞেস করছি। আমরা তো আদিবাসীরা তো পশ্চিমবঙ্গে আমরা সুরক্ষিত নয়, আমাদের আদিবাসী মহিলাগুলো সুরক্ষিত নয়, আপনারা দেখছেন। কিন্তু আমরা সুরক্ষিত কবে হব? এটা তো আমরা জবাব চাইছি, কিন্তু আমরা এখনও জবাব পেলাম না। কেন? আমরা যদি সুরক্ষিত না হয়, আমাদের হাতে যদি আমাদের তীর ধনুক যদি চলে আছে, তাহলে আমরা আমাদের বিচারটা আমাদের নিজেরাই মতন করব। नुआ साथे दिसम आदिवासी गांवता रेन प्रेसिडेंट रबिन सोरेन होय सेटर कांथे नाय उनिया लय कांथे जे नुआ घटन रेन जहां दोषीदार मेना का कोआ उनको या केटेज माछाते शास्ति को न्याम्मा না ধর্ষণ কাণ্ড ঘটনা ঘটেছে। আপনারা জানেন যে এখানে গত কয়েক মাস আগেই এখানে মনোজ পালের ঘটনা ঘটেছে, এখানে ধর্ষণ ঘটনা ঘটেছে, মার্ডার ঘটনা ঘটেছে, এখানে ধর্ষণ কাণ্ড ঘটেছে এবং তাড়াতাড়ি যাতে শাস্তি দেওয়া হয় এটা আদালতের কাছে আমরা আবেদন জানাচ্ছি যে তাড়াতাড়ি প্রত্যেকেরই সাজা হোক, ফাঁসি হোক, এটা আমরা চাইছি এবং ফাঁসি চাইছি। এটা যদি ফাঁসি না দিতে পারি তাহলে এরকম একটা ক্রমাগত সমাজে বেড়ে যাচ্ছে, এই অপরাধগুলো বেড়ে যাচ্ছে। এই অপরাধ থেকে মুক্ত হতে কখন হবে সেটা আমরা বুঝতে পারছি না এবং সেখানেও আমরা আশা করব পুলিশ ভালোভাবে তদন্ত করুক এবং তদন্ত করে তাড়াতাড়ি তাদেরকে ফাঁসির কাঠে ঝোলানো হোক, এটাই আমরা আশা চাইছি আর কি। नुआ जहाँ बीरभूम रिया नुआ जहाँ रामपुर हाट रे जहाँ घटना घटाव कना जहाँ घटना बाबते नित कुकली रखाबो कना कुकली पहिलो तो नुआ रखाबो कना जे चेत बंगाल पनत रे चेत आदिवासी सुरक्षित बनू काकुआ दोसर कुकली हुई कना जे चेत आदिवासी कुड़ी गिद्रे को साव नुंका गी नाहाचार हुई ते की तहना तेसर कुकली हुई कना जे चेत आदिवासी कुड़ी गिद्रे को बाहरे उडुक के उनको मारांग कई नुआ जहाँ रामपुर हाट रे गैंग रेप रिया जहाँ मामला रखाब कना नुआ बाबते परिवार जहाँ का अभियोग कान तकुआ जे मेला नेल चलाव कान थेन आले रेन कुड़ी
चितान रे बैरी को नजर तहे कना चेदा से मेला खन उडुकेन तायम आलेरेन पेड़ा साव आलेरेन कुड़ी गिद्रा दो ओड़ाते रुवाड़ कान थेनाय उन अक्तो शिवपुर सुर रे जहां घागा बीर मेना का ओंडे गे टोटो ते दे तहे कान 6 गोटांग हर नुकिन को आटक केकिन आरना तायम टोटो खन अभिजीत घोष शुभजीत घोष आलेरेन पेड़ावा बाइक और कते न्यूर किदाय आरना तायम पुन हर जहां को दो बनमाली घोष संपत कोकाई सुरजीत घोष और अरिंदम सोरेन नुकु तुरुई गुटांग हर मेसा कते आलेरेन कुड़ी बीर रे गो इदी किदिए को जहां रे नुई साव गैंग रेप कदा को ससते उनी नाबालिग कुड़ी गिद्रा रेन आई बाबा नोआ हो लई कना जे जखन नोआ गैंग रेप हुयु कान थेना उन अक्तो दो आडे पासे रे दो अकोय हो बांकु तहे कना चेदा से उना टोठा दो बीर गी तहे कना आर ससते रबांग हो तहे कना जहां खातिर ते हर बाहरे रे दो बांकु तहे कना नोआ ससते कुड़ी आई बाबा नोआ हो लई कान तया जे नोआ घटना घटान तायम इन मल्लारपुर थाना रे कते आवेदन इन एम केदा जहां तायम छापामारी हुइना जहां छापामारी रे तुरुई गुटांग हर को एरेस्ट का को नोआ ससते कुड़ी अपाता नोआ हो लई कान तया जे नोआ घटन सला जोड़ाव कान जहां गी मेना का कोआ उनको कोआ जते केटेज मचाते सस्ती को न्यामा बीरभूम रे रामपुर हाट खना जयंत दासा रिपोर्ट ट्राइब टीवी।